Mana? Tiga, Mas. Ya. Dua. 240 sama 200 ya. 240 sama 200 ya, bagi dua ya. Perolehan terbanyak Kompro selama 2 jam. Sekarang jam 8.50. Oke, yuk, ya. Yuk. Sudah. Jangan berdiri. Jangan sampai dijadikan satu. Tarung.
dibuka pukul 9. Waktu dibuka pukul 9. Kiên trì đó là quán hả? Kiên trì đó Đi tung mà. Lampung Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil.